marak manik desida Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata illa bi fatihatil kitab. Ndek nasah sembayang kecuali lamun baca peti. Ya bun salah sopok cara tiang pelonggoh perapat diri jog desida Allah dengan memperbanyak membaca Al-Qur'an. Tahu kayun pelonggoh tiang pelonggoh atit niki bersih atun dek coba baca Quran. Beda menat baca Quran kan baca koran. Beda menat baca Quran atau baca status Facebook. Beda menat baca Quran atau baca napiaran, baca novel dan lain sebagainya. Nah niki searan Quran niki luar biasa yang menjadi baru dengan tafsiran Al-Quran. Lagu nden tahu ilmu nahu dan saraf dengan niki termasuk Abul Pitani, bapak fitnah, sumber fitnah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mufassiru rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wal muslimina bi'ulumihi wa bi'ulumi sairi sadatina as-salihina fid daraini amin ila an qala Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Fatihati. Alhamdulillah kelemak niki tiang pelonggoh mulayan pengajian dengan membaca tafsir Jalalain yang dikarang oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli radhiyallahu ta'ala anhuma wa ardahuma. Ya bu tafsir niki teparan aran tafsir Jalalain. Saya dua imam sak pasengan aran Jalaluddin. Ya bu Jalalain. Jadinya mudah-mudahan lah tiang pelonggoh mau keberkatan, mau napiaran ilmu-ilmu, keberkahan ilmu daripada beliau-beliau mengalir jok tiang pelonggoh kanca selaku keluarga. Mudah-mudahan dia sejari dengan istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk memahami Al-Quranul Karim niki jamaah harus tebedoi ilmu alat, termasuk ya butini paham Al-Quranul Karim adin kena antar tafsiran maknaan Al-Quranul Karim sesuai dengan apa yang tercantum di dalam ayat nike, sesuai dengan pekayunan Allah Subhanahu wa ta'ala dan desida Nabi sallallahu alaihi wasallam. Harus baca tafsir jamaah. Kancen dek tahu baca tafsir nike lamun dek tahu ilmu alat, searan ilmu nahu, ilmu sharaf, ilmu balaghah, ilmu ma'ani, ilmu yang lain-lain, ilmu mantek yang termasuk alat untuk memahami Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya bun loe pemahaman muncul gara-gara dengan tafsiran Al-Quran dengan hawa nafsu. Ya bun leman lae al-maghfurullah Maulana Syekh bemanik beliau, wa kullu man fassaral Qur'ana ma jahlihi bin nahwi was sarfi annahu abul fitani. Selapu dengan tafsiran Al-Quran lagu nden tahu ilmu nahu dan saraf dengan niki termasuk abul fitani, bapak fitnah, sumber fitnah. Nah niki ya bu, untuk memahami Al-Quran niki harus ada namanya nahu dan saraf. Nah niki ya sak tajah bijajari bait pelonggoh elek pondok pesantren bagaimana untuk memahami Al-Quran
dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan napi sak tekayunan sida Allah le dalam Al-Qur'an, napi sak tekayunan sida Nabi sallallahu alaihi wasallam le dalam hadis. Makanya untuk memahami Al-Qur'an niki harus baca tafsir. Marak niki jamaah nggih, harus baca tafsir. Nabi aran tafsir niki, tafsir nike adalah ilmun yu'rafu bihi ma'ani kalamillahi subhanahu wa ta'ala ala hasabi taqatil basyariyah, yaitu ilmu untuk memahami makna-makna Al-Qur'anul Karim sesuai dengan kemampuan tiang pelungguh jari manusia. Ya bun ulama-ulama luwe karang tafsir, tafsir Jalalain, tafsir Al-Qurtubi, tafsir Napiaran Ibnu Katsir, tafsir. Kemudian sak perlu niki enda harus mempelajari ilmu usulut tafsir. Searan ilmu usulut tafsir nike adalah ilmun bihi yu'rafu an ahwali kitabina min jihatil inzali. Ya tahu pelajari asbabun nuzul, pirantok turun ayat nike, waktu desida Nabi le Mekah, atau waktu musafir, atau waktu beliau ndek musafir, atau waktu musim piran ke malam atau kenjelo, niki sak terpelajari le ilmu usulut tafsir. Jadinya untuk memahami Al-Qur'an nike harus terpelajari tafsir dengan ilmu usulut tafsir. Saya nggak niki manik desida Allah jamaah ndek nunin manusia, ndek nunin makhluk, manik desida Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ya bu penjelasan bahwa Al-Qur'an niki merupakan kalamullah. Nah niki di dalam i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Qur'an merupakan kalamullahil qadim, manik desida Allah subhanahu wa ta'ala salai, ndek termasuk makhluk Al-Qur'an nike. Berbeda dengan pendapat-pendapat pemahaman di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa Al-Qur'an niki makhluk. Ndak, Al-Qur'an nike merupakan firman Allah subhanahu. Nah makin nike malik kentulak dengan searah elik YouTube, napiaran seelik media sosial niki kembali masalah laik nike, napiaran mengganggu akidah dengan yang mengatakan bahwa Al-Qur'an niki makhluk. Nah ya bu sak waktu selesai baca Quran, adik-adik niki kan tajahan napiurin doen syair niki kalamun qadimun la yumallu sama'uhu an qaulin wa fi'lin wan. Niki pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, kalamun qadimun la yumallu sama'uhu. Searan Al-Qur'an nika merupakan manik desida Allah subhanahu wa ta'ala yang terdahulu, yang tidak bosan untuk mendengarnya. Berarti lamun arak dengan pendak dengan dengah baca Quran napi salah nika. Dengan sa baca Quran atau atin dengan sa bedengah. Atin nika ya konslet. Ya mut mele tau kayun pelonggoh tiang pelonggoh atit niki bersih atun de coba baca Quran. Beda menat baca Quran kaca baca koran. Beda menat baca Quran atau baca status Facebook. Beda menat baca Quran atau baca napiaran baca novel dan lain sebagainya. Nah niki searan Quran niki luar biasa yang menjadi barometer. Ya bun sehingga laik nggih bercerita je lu buta mojok niki. Ya bun salah luwe ulama-ulama sak tematik karena napiaran mempertahankan keyakinan akidah bahwa Al-Qur'an nika merupakan manik desida Allah subhanahu wa ta'ala, ndak termasuk makhluk. Termasuk Imam Al-Qurtubi radhiyallahu ta'ala anhu, beliau ngarang kitab Al-Istizkar.
di mana menepis pemahaman Al-Qur'an niki merupakan makhluk. Saya ingat lagi sekali di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Qur'an bukan termasuk makhluk, tidak termasuk makhluk, tapi merupakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya bu ulama-ulama loe layak temati. Nah, kecuali arak lamun desa lah dua ulama sak selamat. Niki doang pun selamat. Nah piaran kembek pun berselamat. Ndek kena berakal aja. Ndek kena ngakalan. Nah piaran ni ke bahasa ilmu ni ke. Ayo wasilah. Ngakalan lagu den ngakalan lagu tetu nah. Siasah lah pakai siasah ni ke. Waktu narak ulama sopok teketuan jamaah. Sida ulama pendapat sida. Lagu napiar algojo wah berang ele iman. Pokok kena kalam Allah langsung doang tebas doang belum. Ulama ni meninggal langsung. Bunda ketuan sida. Al-Qur'an makhluk atau kalam Allah atau manib desida Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi jawaban ulama ni ke langsung rekeng. Zabur, Taurat, Injil, Al-Qur'an, keempat-empat ini adalah makhluk. Nabi pemahaman Al-Gojo niki lah berarti ni ulama ni jangan dek Al-Qur'an doang simparan makhluk. Lagu Zabur, Taurat, Injil. Lagu maksud ulama niki keempat-empat ini adalah makhluk ranggo timen. Zabur, Taurat, Injil, Al-Qur'an, keempat-empat ini makhluk. Nah niki ranggo timen kena selamat. Ngakalan lagu tetu nah. Lain pemahaman ni. Kemudian sak kedua Malik teketuan ulama sekian Malik. Sida Al-Qur'an makhluk atau kalam Allah? Meneng doang, teduk kan. Pihak dirin kedok. Teduk. Sida Al-Qur'an makhluk atau kalam Allah? Teduk doang. Malik sida Al-Qur'an atau Al-Qur'an itu kalam Allah atau makhluk? Itu makhluk. Ya bahasanya. Itu makhluk. Nah, unin pemahaman Al-Gojo berarti ini simpel. Menurut Al-Qur'an itu adalah makhluk. Lagu beliau kena itu makhluk. Itu dengan manusia jari itu. Nah, orang kuno sida itu makhluk. Nah, akhir lolos Sulaiman kematian. Nah niki kan fitnah-fitnah yang terjadi pada ulama bagaimana beliau mempertahankan pendapat bahwa Al-Qur'an merupakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ya saya ngasak manik desida Allah lamud baca Quran tican tepahala jamaah. Nggih. Sila mangkin lamud baca Quran saya beng tepahala. Arak beng tengupi Malik ndara. Lamud baca Quran jamaah li masjid tau tadarrus tatongat jaja atonde bulan puasa lain kupi lain cendol lain jaja tatongat mud baca SMS Facebook jasa ilmu atongan terjaja. Nah ni saya nak kembik manik desida Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya bukan salah sopok cara tiang pelonggoh perapat diri jog desida Allah dengan memperbanyak membaca Al-Qur'an, baca Al-Qur'an. Nggih, saya ngak Al-Qur'an niki merupakan kitab suci saktican jog desida Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan mukjizat sak paling belik tican jog desida Nabi. Saya nak kembik kan searan mukjizat ni ke cuman berlaku elek zaman Nabi doang. Nabi Sulaiman mukjizat terjadi elek zaman Nabi Sulaiman dit mau idap sampai tiang pulungguh makin. Mukjizat Rasulullah layak jamaah lagu sampai makin masih tahu serminan, masih tahu baca, masih tahu pelajari yaitu Al-Qur'anul
karim. Nah ya bu jamaah bijo jari niki suruh apalan Al-Quran. Ada yang jari dengan istimewa, ada yang jari dengan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ya bu jelasan li dalam Al-Quran. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabum mubin. Telah datang kepada kalian dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa ta'ala, nurun, sai nur nike, cahaya nike, desida Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kitabum mubin, dan kitab yang menjelaskan. Nabi kitab yang menjelaskan nike, al-mubayyin, yaitu Al-Quranul Karim. Ya tertahu embesak kena, embesak salah, embesak bagus, embesak lengi. Nah ya pun sak bagus ni ke adalah sak bagus menurut desida Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sak lengi ni ke merupakan sak lengi menurut desida Allah Subhanahu wa ta'ala, menurut ajaran Al-Quranul Karim. Nah makin temulai le bismillahirrahmanirrahim, Suratul Fatihah. Nyanyi Suratul Fatihah. Suratul Fatihah, surat petihe basen tiang pelungguh. Ia merupakan surat pertama elek dalam Al-Quranul Karim. Pira kolek surat le dalam Quran? 114. Surat pertama, surat petiha, saat mulai si Bismillahirrahmanirrahim. Surat terakhir yaitu surat An-Nas yang diakhiri dengan minal jinnati wan nas. Huruf awal surat petiha ba, huruf terakhir surat An-Nas sin, bas. Bas niki artinya yakpi, cukup, napi-napi terpetak elek dalam Al-Quran araan. Searan suratul Fatihah niki termasuk makkiyatun. Niki aran surat makkiyah. Napi aran surat makkiyah nike surat sak teturunan jog desida Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau hijrah jog kota Madinah. Makiyuhu ma qabla hijratin nazal wal ma'dani ma ba'daha wa intasal. Nah niki bahasan ulama. Jadinya searan surat Makkiyah niki sak teturunan jog desida Nabi sebelum beliau hijrah. Adapun surat Madaniyah nike surat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala jog desida Nabi setelah beliau hijrah, sekalipun elek Mekah tahuan. Nah niki sekalipun elek Mekah. Makkiyatun, pira ayat surat petiha nike? 7 ayatin bil basmalati ingkanat minha. Jadinya surat petiha nike arak pitu ayat bersama basmalah. Lamun basmalah nike ayat daripada surat Al-Fatihah. Beda tetongnya. Bismillahirrahmanirrahim seke. Alhamdulillahi rabbil alamin 2. Terus Ar-Rahmanir-Rahim 3. Maliki yaumiddin 4. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 5. Ihdinas siratal mustaqim 6. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin jadi ya. No, waladdallin. Nabi artin amin. Kabulkanlah. Yaran isim fi'il amr bi makna istajib. Kabulkanlah kena dia terima ya kena amin niki amin. Beda lamun amin ja. Mun amin ja terpercaya Muhammad amin aran.
Nah, niki gelar dasida Nabi sallallahu alaihi wasallam sak tergelari al-amin. Lagu niki je amin bermakna istajib. Pituk nike lamun Petiha niki merupakan ayat dari surat Al-Fatihah. Saya arah endah ulama bahasa jamaah bismillah niki ndek termasuk ayat leman surat Al-Fatihah. Pira kalau enjarin ayat surat Fatihah nike tak pun pitu. Nggih, sak kena basmal lamun lek mazhab tiang pelonggoh mazhab Syafi'i. Basmalah nike merupakan ayat leman surat Al-Fatihah. Ya but lamun dek baca Fatihah baca basmalah waktu baca Fatihah sak sembayang dek nasah sembayang. Ya but baca basmalah waktu te baca surat Al-Fatihah waktu sembayang niki hukumnya wajib. Nabi kena wajib harus lamun dek baca otomatis sembayang te batal. Kembean basmalah merupakan ayat surat Al-Fatihah. Nabi kena surat nike. Nabi kena surat. Surat niki kumpulan ayat-ayat. Lamun ayat ja kumpulan daripada huruf ia jadi ayat nike. Jadinya pitu endah. Lamun dek basmalah termasuk ayat surat Al-Fatihah. Beda tetungnya. Leman berarti leman alhamdulillahi rabbil alamin seke. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Sakan naman siratal ladzina an'amta alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Terus ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Pitu. Ya boleh dalam mazhab Syafi'i makruh mentelah elek sak baru niki. Siratal ladzina an'amta alaihim. Makruh betelah. Adik telos. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah niki saya kembali lamun le mazhab Syafi'i ni ke napiaran jari huruf ayat pertama surat Fatihah adalah basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bu nendah le dalam mazhab Syafi'i radhiyallahu taala anhu malahan basmalah niki merupakan ayat leman selapu surat seara elek dalam Al-Qur'anul Karim. Pira kalau surat di dalam Al-Qur'an 104 olas. Berarti pira kalau basmalahan? Pira kalau basmalahan jarinan? Kecuali saandek bedoi basmalah ele awal surat Al-Bara'ah atau surat At-Taubah. Pira jarin basmalah di dalam Al-Qur'an? Surat 114. Lagu saandai bedoi basmalah ele awal surat Al-Bara'ah. Bahasan napiaran Imam Syafi'i bahwa basmalah merupakan ayat dari semua surat yang terdapat di dalam Al-Qur'anul Karim. Pira kalau basmalah jari nilai Al-Qur'an 114. Yuk kandara le surat Bara'ah ele awalan. Lagu ele surat An-Naml tahun 2. Kan pira kalau basmalah. Surat An-Naml ele awal surat bismillah kan celek pertengahan surat innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Nah, ya menteren Nabi Sulaiman ya sin kelepak. Saya kelepak. Ratu
Balqis. Kan surat Nabi Sulaiman ni ke. Nah, ia buat pihak jadi mentera. Nah, ndak sak bayin sin milik papun bau. Nah, ni kita bahaya ni. Sab'u ayatin bil basmalati ay ma'al basmalati in kanat minha ay in kanatil basmalatu minal fatihati. Nah ni jadinya lamun ni ke termasuk napiaran petihe niki termasuk ayat daripada surat Al-Fatihah. Jadinya petihe niki bahasan ulama arak sabasa kena surat makiyah, arak endah kena surat madaniyah. Saya arak ulama bahasa kena bahawa Al-Fatihah niki turun 2 kali, sebelum hijrah dan setelah hijrah. Ya bu arak ulama bahasa kena surat madaniyah atau surat makiyah. Waktu lek Mekah, waktu napiaran, waktu sebelum hijrah ya tahun turun elek kota Makkah Al-Mukarramah. Hina furidatis salatu, waktu kewajiban sembahyang jog desida Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi waktu Isra Mi'raj kan tahun kewajiban sembahyang lima waktu sebelum hijrah ni ke. Ya tahun turun. Kanca sak kedua sebagian pendapat para ulama turun setelah hijrah, yaitu di kota Madinah Al-Munawwarah. Hina huwilatil Ka'batu, waktu terpindahan arah kiblat. Saya ingat waktu hijrah jog Mekah ke jog kota Madinah Al-Munawwarah, setelah desida Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah jog kota Madinah Al-Munawwarah, mbe andang sembayang desida Nabi Ka'bah atau sak lain? Mbe andang sembayang Masjidil Aqsa. Nggih. Waktu beliau elek kota Makkah Al-Mukarramah sebelum beliau hijrah, andang sembayang Ka'bah Al-Musyarrafah. Waktu beliau terperintah hijrah jog kota Madinah Al-Munawwarah, beliau andang sembayang Masjidil Aqsa. Nah nike terjadi selama 17 bulan. 17 bulan nike. Ya doang andang sembahyang. Bu sahabat-sahabat termasuk desida Nabi melet adik saat tertulakan kiblat menghadap ke Masjidil Haram atau Al-Ka'batul Musyarrafah. Akhir tok terjadi perpindahan arah kiblat nike elek tahun kedua Hijriyah, elek Masjid Kiblatain. Ya ran elek sopok masjid lek kota Madinah Al-Munawwarah. Sambut lombar niki ibu-ibu sandek man haji atau umrah ndek man. Nah nike ya tahu tu nike Masjid Kiblatain ara dia buat lamut lumbar umrah, lamut lumbar haji, pasti pelonggoh tirak ziarah jog Masjid Kiblatain. Ya tahun perpindahan arah kiblat. Ya tahun turun manik desida Allah subhanahu wa ta'ala. Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil. Nabi maksud Masjidil Haram dalam ayat niki ay al-Ka'batul Musyarrafah. Nah, ya bu sahabat waktu ni ke arak dalam riwayat sembahyang zuhur, arak riwayat sembahyang asar, ya ton berbalik arah 180 derajat. Mula Masjidil Aqsa berbalik arah ke Masjidil Haram atau Al-Ka'batul Musyarrafah. Ya tahu sampai makin masih nara-aran Masjid Kiblatain. Lemat lumbar sirah ibu-ibu nggih. Sering datang dek. Kuat-kuat tangkap berdoa. Niki makun doang sin doaan. Nah niki kuat-kuat berdoa. Jadinya sesurat Fatihah niki, ini angkat mate niki. Surat Fatihah niki arak 7 ayat. Nggih.
Ayat sak kepituan siratal ladzi atur tiang baru niki siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, waladdallin. Siratal ladzina ila akhiriha wa illam takun minha fasabiatu ghairil maghdubi ila akhiriha wa yuqaddaru fi awwaliha kulu liyakun ma qabla iyyaka na'budu munasiban lahu biqauniha min maqulil ibad. Nah nih kejadiannya surut mentelah haran juluk niki. Nah niki jadinya surat Al-Fatihah niki termasuk napiaran surat sa istimewa maratur tiang sabaru ndek nesah sembayang kelamun tendek baca Fatihah marak manik desida Nabi sallallahu alaihi wasallam la salata illa bi Fatihatil kitab ndek nasah sembayang kecuali lamun baca Fatihah. Nggih, wajib terbaca Fatihah ni ke jamaah. Ndek imam doang lagu tiang pelonggoh sajari makmum baca Fatihah ni ke. Pirang tak baca Fatihah lamun jari makmum. Nyakan baca ayat imam. Ya bu tersunahan lamun terjari imam lamun taok makmum niki non napiaran selesai amin ya taok baca Fatihah suruh teranjuran jari imam niki mentelah seukuran bacaan Fatihah imam ia bu imam baca surat. Misal siratal ladzina an'amta alaihim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Nah nika dendek baca surat julu imam mentelah julu seukuran bacaan Fatihah makmum. Ada yang sanapi, ada yang sak makmum endah mau dengah bacaan imam, bacaan surat imam. Sunnah nika lakukan separuh imam los doang separuh baca. Nggih. Nah, sunnah ni ke lamun besar kemungkinan makmum ni ke baca Fatihah setelah amin. Mentelah dulu baru tu bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad. Lagu separuh luwek makmum dek sadar niki yo angkat mentelah imam dia san lupa ayat. Ndek ia tersunahan ni ke. Lagu kembet bun dek gawe gara-gara dek tuah belajar. Dek nuah ia engkah pengajian tu. Tersunahan niki termasuk napiaran ia tok napiaran tersunahan teduk momot. Termasuk napiaran antara waladdallin kanca amin. Dendek langsung waladdallin amin. Dek waladdallin mentelah dulu amin nika. Ndek langsung Allah. Saya ngak amin niki ndek termasuk surat Fatihah. Nggih. Nah nika. Nah ya bu niki le dalam napiaran hadis niki la salata lima illa bi Fatihatil kitab. Nah, ya bu nara hadis endah seket. Di dalam Bulughul Maram dik salah. La salata li jaril masjidi illa fil masjid. Ndek nesah sembayang. Nabi maksud tenika sila. Kan pada uni nawalan. La salata illa bi Fatihatil kitab. Dengan la salata li jaril masjidi illa fil masjid. Nabi sitartia nek ndek nesah sembayang dengan sak berdekatan kanca masjid gedeng kecuali lamun harus berjamaah elek masjid beda niki
lamun terpelajari napiaran ilmu nahu lam niki aran lam napion lil jinsi. Alam napion lil jinsi. Ia pun kena la solata. Lagu napion lil jinsi niki arak dua. Lek dalam ilmu usul arak dua bentukkan. Arak aran napius sihah dengan napiul kamal. Lamun hadis niki la salata illa bi fatihatil kitab la an nafyus sihah, meniadakan kesahan solat. Artinya la salata bi fatihatil kitab niki nafyus sihah. Berarti ndek nasah sembahyang lamun ndek baca Fatihah. Lagu lamun la salata li jaril masjidi illa fil masjid niki jak nafyul kamal, meniadakan kesempurnaan salat. Arti ndek sempurna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Ndek sempurna sembayang dengan sak berdekatan balik kanca masjid kecuali elek masjid. Berajinan jamaah sajak gedeng natu rapat gedeng jok masjid. Sila sajau ando nggih saya nggak lamun rapat ya bareh julu sakamat dek man taek lamun dek man kamat nggih abotan ya tak tuji sida-sida Allah Subhanahu wa taala nike ya bun sire istimewa tau takak niki sire belik ujiat padahal di Mekah jamaah dengan tanah haram Mekah belian setan nike malas tetu abot tetu nggih ya bun sekurang-kurang napiaran pahala kekurang-kurang ke anu tenika je ini doa ngabot. Nah la salata illa bi fatihatil kitab. Nah kemudian elik niki napiaran bahasa Abil Arabi radhiyallahu taala anhu idza qara'tal fatihata fasil bismillahirrahmanirrahim bilhamdilillah fi nafasin wahidin min ghairi qat'in. Nah, lamun baca baca Fatihah nggih. Lagu niki di luar salat. Lagu lamun lek dalam sembahyang jak tersuruh teranjuran terbaca Fatihah atau baca surat niki mentelah elek setiap ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Niki tanjuran berembil lamut sambung wasol bagus nendah bis lagu napiaran dit mau pahala sunnah. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Niki wasol lagu matik ni huruf akhir ndik iaran wasol niki. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin. Dia ran wasol ni kerja. Adik sak baris huruf akhir. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin. Dia ran nyambung ni ke. Nggih tarawih ni ke tom bagus pengebut. La ilaha illallah. Nah ia tahu bat belo ansel batur nika. Nah lagu nah ia buat elik hizib nika jamaah deh. Napi uni elik terakhir niki. Wa quri'a bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Nah niki tanjuran tu wasol. Artinya ada satu napas. Ia maksud elik niki. Jadinya lamun baca Fatihah adik sambung bismillahirrahmanirrahim dengan alhamdulillah dengan satu napas min ghairi qat'in dendek na piaran arak jedan arak pemisahan. Ma quri'a bismillah asyhadu anapi uni lek sebelum hizib nika saru tutu. Napi uni awal sekedi. Ma quri'a. Ma sambung sampai waladhdallin satu kali napas nika. Ya entah tercontohan si Maulana Syekh lah berdasar ya bahasan guru-guru nika. Ada sekali napas nika aja. Nah lagu lamun wah kena Al-Fatihah. Lain Fatihah saonek kanca Fatihah sa akhir nika. Nah Fatihah saonek nika aja.
Ada yang sekali nafas. Ma quri'a bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Dia bertutu. Nah ni ke harus tak napiaran harus terbaik tembok ni ke. Ya tanjuran niki karena punya keistimewaan tersendiri. Kanca entah elik niki terjelasan nggih. Napiaran manik desida Allah Subhanahu wa taala niki di dalam hadis qudsi, ya Israfil bi'izzati wa jalali wa judi wa karami man qara'a bismillahirrahmanirrahim marratan bi fatihatil kitabi marratan wahidatan ashhidu anni ghafartu lahu. Ya manik desida Allah jawab malaikat Israfil nika, dengan keagunganku dan dengan kedermawananku sai baca bismillah sekali, kanca petiha sekali, saksian malaikat saksian sesungguhnya saya telah mengampuni orang yang membaca basmalah dan juga Fatihah satu kali. No, ya kelebihan ni ke jamaah. Ya but sekedik-kedik teh nak baca Fatihah. Tampun dosa ni ke jamaah. Sa pertama nan. Tampunan dosa sida-sida Allah Subhanahu wa taala ni kita saksian isi para malaikat. Sa kedua wa qabiltu minhul hasanat. Oh si terima ruan selapu kebagusan sa si gawe si panjak sa gawe sa baca Fatihah sekali, sa baca napiaran bismillah endah sekali. Bismillah kanca Fatihah. Nah ni ke wa tajawaztu anhu sayyiat, kanca si ke ampuni selapu macam dosa salah. No, tampun dosa salah terterima selapu ibadah tu. Wala uharriku lisanahu pinnar, kanca ndek ke sedut beweh dengan sak baca Fatihah kanca bismillah sekali ni ke ndek ke sedut beweh do kapi neraka. Malik desida Allah Subhanahu wa taala. Nah niki kelebihan Nabi Malik. Wa ujiruhu min azabil qabri, si pelihara elemen azab kubur. No, gara-gara Fatihah jamaah terpelihara leman azab kubur. Nabi termasuk azab kubur ni ke yang dogo totul kubri hempitan di dalam kubur ni ke nun tamu mayit langsung kembali terjepat isi kubur, waliyazubillah terjepat tak langsung kembean tolang daeng sak kiri jok kanan, sak kanan jok kiri, waliyazubillah. Niki termasuk azab kubur, waliyazubillah. Nah, dengan bacaan Fatihah kanca bismillah niki ia si terjawaan sida-sida Allah Subhanahu ya bu tetap nunas Allahumma inni a'udzu bika min azabil qabri. Den kubri Allahumma inni a'udzu bika min azabil qabri. Lamun kubri niki lamun napiaran elek Arab elek Mekah jalan layang biaran kubri. Nah ni ke separuh salah unin dengan Indonesia, kederek dengan Arab. Nah ni ke Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa ujiru min azabil qabri wa azabin nar. Leman azab api neraka wal fazail akbar. Kemudian waktu sak dahsyat lema elek jelo kiamat. Nah ni ke ia pun tergambaran kan kedahsyatan jelo kiamat ni ke nggih. Napiaran iza zulzilatil ardu zilzalaha ni ke leman makin lagu manusia leman angkat isin gumi sila leman emasan dekman batu baran saya tukang petayak ni ke manusia lemak sekali-kali tersegolan wa akhrajatil ardu athqa kiamat ni ke tergambaran ni ke jamaah loek dengan sabatian den tau ambil ton triana kan tergambaran isi di dalam Al-Quran ni ke dengan bertian den tak ambil ke tontri anak isi kembean isi takut luar biasa searang jelo kiamat niki wah sak ngase ambil ke to anak akan teri
Sakit tak ndek betian ibu-ibu. Nganak. Lagu niki ndek nase berembe kelegar tazila. Ya Allah, selamatan teniki. Wa yalqani qoblal anbiya'i wal awliya'i ajma'in. Kanca dengan ni ke en bedait kanca aku manik desida Allah sebelum para nabi dan para awliya semuanya. En bedait kanca desida Allah Subhanahu wa taala. Nah ibu yakin tiang pelonggoh lemak le akhirat tiang pelonggoh bedait maut serminan ia tot serminan desida Allah Subhanahu wa ta'ala. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah dalam ayat. Lamun le dalam kitab tauhid niki Imam Ad-Dardir wajzim akhi bi ru'yatil ilahi fi jannatil khuldi bila tanahi. Jadi ya tot mau serminan desida Allah Subhanahu wa taala. Loe keistimewaan surat Al-Fatihah ni ke endah. Napi niki aranya ni tuah maca le manone mun tuah tahu aja ia tersuruh je baca ente le manone. Nah niki termasuk endah napiaran as-sab'ul masani aran surat Al-Fatihah nike. Kembeen tiap sembayang tetap terbaca nggih. Tetap terbaca searang surat Al-Fatihah nike. Nah loe kelebihan niki nggih. Nah langsung tama jawab alhamdulillahi rabbil alamin. Niki terjelasan ini dalam tafsir alhamdulillah jumlatun khabariyatun kusida biha as-sana'u 'ala Allahi bimadmuniha. Jadinya alhamdulillah niki termasuk jumlah khabariyah aran. Jumlah berita nike. Tapi maksud niki adalah pujian kepada Allah Subhanahu, seolah-olah tersuruh adik tetap mengucapkan alhamdulillah. Iaran khobariyatun labghon insya'iyatun ma'nan. Alhamdulillah lagu maknan ihmadullah, segala puji bagi Allah. Lagu maknan kuat-kuatan puji desida Allah Subhanahu. Pada marak-marak niki jamaah. Misal serminan de napiaran doro loe. Nggih, doro loe. Lamut serminan doro saloe et suruh biya jari ni kena. Sapu dorone. Iaran insya ni ke. Lim dalam kalimat bahasa Arab iaran insya. Sapu dorone. Insya niki bisa berarti larangan atau perintah. Sapu doro. Lagu lamut kena solah ne jarianu tene je mun pihak kasur. Tamak doro no ye jari kasur te. Nyuruh datonde. Ya. Ndek te nyuruh niki. Ande doro salowe ini sit pihak kasur. Solah gati no yaran napiaran. Yaran khobariyah ni keloe dorone. Ande dia si pihak kasur ja badak ja berembe kengenjakan. Yaran khobariyah lagu maknan tersuruh te. Surut kembe, surut nyapu. Bentukkan berita ja ande doro sak mene keloe dia si pihak kasur ja berembe kemai ida apa. Bukan lila niki. Ndek ja tersuruh nyapu lagu ia kena. Ya no marak niki endah alhamdulillah. Ya bentuknya khobariyah lagu maknanya insya perintah. Padan marak manik desida Allah li dalam surat Al-Isra subhanalladzi asra bi'abdihi. Niki bentuk khobariyah lamun li dalam ilmu balaghah. Lagu maknan insya terperintah ay sabbih subhanallah. Ada sak berembentat kuat puji desida Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, berjamaah kuat-kuat baca alhamdulillah. Mut sehat alhamdulillah. Nggih, ada tetap tijan kesehatan sida-sida Allah. Ni enggak doang pun ucapan sehat separuh lamun luik sin bedahar. Bagus tan kenterap. Baru kena alhamdulillah. Niki separuh endah ini terlupa sila. Selesai benasi lupa kena alhamdulillah. Nyaket kenterap doang det kena alhamdulillah.
Sila baik. Uni tenggaan. Sila berjamaah sila. Lu yang tak lupa jog desida Allah Subhanahu wa taala. Ya sebenar pun tulang-ulang napiaran surat Al-Fatihah setiap sembahyang minimal 7 kali sejelo semalam. Adik tetap ingat tiang pelonggoh jari panjang desida Allah. Adik sa napiaran tetap ucapan Alhamdulillah. Saya enggak selapu nikmat sak ticat sida-sida Allah Subhanahu wa taala ni ke leman desida Allah Subhanahu wa taala. Nah ni ke alhamdulillahi jumlatun khabariyatun kusida bihassana'u 'ala Allahi bimadmuniha. Jadinya pujian dan segala yang berhubungan dengan pujian ni ke min annahu ta'ala malikun li jami'il hamdi minal khalqi. Desida Allah Subhanahu wa taala ia sak ngepe selapu macam pujian leman makhluk. Misal mangkit cerminan dengan gagah. Kegagahan. Saya sit puji sebenar niki. Desida Allah sak ciptaan dengan niki gagah. Ya doa ling kembali ni ke. Angkat dendek tajak celak dengan. Saya enggak searat jari manusia arat doang kurang lebih silap baik. Luian kurang dekan lebih tu. Nah, ia pun kena la tahtakir mandunaka likulli syakhsin maziyah. Ndak baik remehan batur. Saya enggak kembali setiap dengan berdoain doang kelebihan. Dican sida-sida Allah Subhanahu wa ta'ala. No, desida Allah niki sebenar ngepe pujian yang sebenarnya. Lakukan dengan sit puji. Makin napiaran sebinian te cekat dan meriap. Mai rasen kandukan. Lo kemai an kandukan. Berembiangan polong ibu-ibu kena la ilaha illallah kemai kanduk sambal hasimpiaan tenani kelemak ni hari. Cemoh daton dek. Sebenar saya sit puji niki. Desida Allah Subhanahu wa taala tetap saya akan ambil selaku ni ke nikmat ni ke leman desida Allah doang sila. Sebiniat pelonggoh bawa pak ni ke sit puji makin. Nggih, nikmat leman desida Allah Subhanahu berdoa selakian makin. Isit puji ni ke kan nikmat leman desida Allah Subhanahu berember-ember wan sebiniat selakiat alhamdulillah besila daripada dikmu merari jadi BBM bebalu bulat mas'ud kan warak ni ke. Jadinya nikmat leman desida Allah Subhanahu wa taala tetap kena alhamdulillah. Ai au mustahiqqun li ayyahmaduhu. Jadinya desida Allah Subhanahu wa taala yang paling berhak untuk tiang pelonggoh memujinya. Jadinya pujian niki kembali jawab desida Allah Subhanahu wa taala. Lagu pujian niki memang desida Allah ni ke. Lagu saran manusia embe demenat terpuji kanca tercelak. Embe demenat terpuji kanca tercelak. Demenat terpuji ibu-ibu silap baik. Manusia aran tu. Ya Allah, demat terpuji lagu-lagu tercelak silin tu. Nah, searan ikhlas ni ke jamaah, ya ni ke antara terpuji kanjat tercelak pada doang hidapan. En terpuji endek merasa tinggi, en tercelak endek merasa rendah. Berembe kira-kira aten tiang pelonggoh jamaah, lamun terpuji isi dengan cemoh daton dek. Lamun tercelak isi dengan cemoh daton dek. Silin tu. Den dek tercelak bijet saja ngepi anak berang lalu ni lah silin te. Saja ngepi anak menilul uruan silin te nika. Nikilah sifat manusia. Lagu sa dengan sa ikhlas niki ya Allah. Pada hidup en terpuji kanca ndek. Saya ngak sa lamut puji dengan nika kembali kepada Allah Subhanahu. Misal terpuji dengan gara-gara berdoa ilmu ni ke searah elek dengan ni ke niki desida Allah Subhanahu wa taala leman otomatis saksit puji ni ke adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya buat kuat-kuat ucapan ya termasuk alhamdulillah ni ke nggih sak sambut bahas napiaran sajulu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah
wallahu akbar. Niki arah 4. Napiaran 4 kalimat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahabbul kalami ilallahi arah 4 nike. Kalimat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Mbembe langat mulai niki jamaah bau doang. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah. Nabi Malik, Allahu akbar. La ilaha illallah subhanallah. Mbembe langat mulai bau doang. Lagu sabiasa dengar aja. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah niki. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bau trombok wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah niki termasuk napiaran kalimat sabaru nike. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Napiaran nike. Nabiaran sabaru nike. Al-baqiyatus sholihat. Al-baqiyatus sholihat. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya pun manik desida Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, al-mal wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus sholihatu khairun. Napiunin terus. Aneh pada entan di apal Quran. Khairun inda rabbika. Iya wahana sila. Al mal wal banun zinatul hayatid dunya. Searan bija al mal harta benda wal banun bija jari merupakan zinatul hayatid dunia, merupakan hiasan kehidupan di atas dunia. Nah ini hiasan kehidupan di atas dunia. Sila lamun dengan beli harta benda beremberuan tengah teh ngas kanca gagah timan bulan kembean kepeng berduit. Sila bapak-bapak makin timat toa umur 60 tahun baut merari kancet dara baru beli. Yang penting ara kepeng isit gagah ni ke. Ya Allah dengan subhanallah. Ile Arab niki bereng-bereng semamun seninun lo ilahi lo si engas kepeng tebel. Engas bejarin te harta benda ni ke. Al mal wal banun zinatul hayatid dunya. No lamun arak harta benda timat toak laku ente. Lagu lak timat miskin lagu lamut gagah laku ente endah. Sandek laku ambil toak ambil miskin. Darat dengan engat ni ke. Darat. Dek. Napiun ini ki arak syair, napiaran pujangga Arab. Sak napiun ni lupa tang ni ke. Walaisa lahu min wuddihinna nasibu. Napi unin awal ni ke awal bait syair. Idza syaba ra'sul mar'i aw qalla maluhu falaisa lahu min wuddihinna nasibu. Lamun wah rambok bulun dengan arti toaan. Idza syaba ra'sul mar'i aw qalla maluhu bu endah mben toa ben rambok bu miskin. Falaisa lahu min nasib falaisa lahu min wuddihinna nasibu. Ndek narak maun kecintaan leman dengan nina. No, mben toak rampok kance miskin. Lagu lamun kebalikan toak rampok soge mau. Kan sampun tiang bercerita arak jamaah umroh ni ke. Nggih, waktu tanglik Mekah. Nia sak mama niki umur 62 tahun. Watoa nara 62 tahun nggih. Mara umur seberembe niki. Saya umur 60 sama mama. Saya sa umur 62 niki. Pelonggo pira umur dah?
Oh, 70-an tok lalut pulung 62 kira-kira sila. Bun tokol lah kanca dengan Nina. Umur telung dasa niki. Utia kan tiang jauh bembeng umroh. But ketua ni. Pak ini putrinya yang keberapa? Oh, jangan salah Pak Ustaz. Ini istri saya, istri muda saya. Napin lenal mangan tantian kalah jamak si wayahan ni tangkene. Bapak berapa umurnya? Tang ketua ni. Wan sa seninan jok kamar mandi unin. Tang ketua 62 tahun unin. Itu yang istrinya yang muda 30 tahun. Kok bisa ya? Iya apa enggak yang enggak bisa, yang penting punya uang Ustaz. Unin. La ilaha illallah, hebat gati wayah ni nanti ya. Butang beketuan terus. Bapak ini memang sudah kaya dari dulu atau mula nasib jadi dengan sugih ni tang ketua ni. Oh, saya sebenarnya enggak kaya unin. Dengan miskin unin. Lagu alhamdulillah saya dinasibkan jadi orang kaya. Bagaimana ceritanya itu Pak? Kepo lalu tang nike. Butang kedua nih berumbi cerita dengan sugih. Oh, saya sudah mendengar kiai saya unin. Siapa-siapa yang mau kaya silahkan baca surat Al-Waqiah sebelum subuh 40 kali. Ya unin. Saya mele sugih baca surat Waqiah 40 kali sebelum subuh. Itu saya baca Ustaz ini. Loh, dari bangun jam berapa? Jam 2 ini. Akhirnya itu saya baca, alhamdulillah dibukakan rezeki sehingga jadi orang kaya. Tiang cobaan, dek bau isi tang. Ya buat marak niki doang ruan. Sila jamaah sang pelonggoh bau sila. Ya tok ilmu tok syahid nike. Ya tok ilmu mau untuk berketuan mana? Ya tok ilmu istiqomah saya baca surat Waqiah 40 kali sebelum subuh. Karena itu kata kiai. Saya yakin, saya amalkan, alhamdulillah saya jadi orang kaya sampai sekarang. Dan saya enggak lepas sekarang, tapi saya enggak baca 40 kali. Mungkin 2-3 kali saya sugih dunia. Lagu masin baca ndek lepas. Sila jamaah mungkin pelonggo tahu. Nah, lamun nara idap sugih lemak beng tiang bagian kanca tuan guru Supiandi serah ejok niki. Ada saru jari nike. Ha, sila baca surat Waqiah. Sila, sang pelonggoh bau sila. No, baca ndak surat Waqiah doa sih baca 40 kali surat Waqiah. Ndek le mana awal iza waqa'atil waqiah sampai pasabih bismi rabbikal. Iya kena nike. Sila, mulai doa jam 2. Sang badek jam jam setengah teh baca nggih atau lebih kan atau 2 jaman. Sila sisa bau. Nah niki to hikmah. Aneh kembali buja keto baru. Ah, sugih tenike nggih. Sugih. Ara kira-kira bau nike? Nggih, coba. Lagu dendek kena nyoba, pelonggo berarti ndek sadu jari nan. Coba dulu meh 2-3 kali antara idapan. Enggak, sila. Baca mele sogeh sila. Bismillah. Lagu sesak napiaran sekali doang sejauh semalam kesekatan. Subhanallah. Nah ini kejadinya Allah Subhanahu wa taala niki yang pantas untuk dipuji. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadinya al-malu wal banun. Ayo terus bahas baru niki al-malu wal banun. Al-malu wal banun. Kembik nilai ayat ni ke jamaah sak terpejuluk sida-sida Allah Subhanahu wa taala. Al-mal harta benda ia bukna bija jari. Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Harta benda kanca bija jari merupakan hiasan kehidupan dunia. Kembik kan? Saya ingat searan harta niki setiap dengan pastin berduit sekalipun sekedik. Berembe-rembe kemiskin dengan pastin berduit harta. Walaupun sekedik badai je ember berduit. Badai je kocor badai sekalipun warisan mau leman pedaran baluk lain. Arak doang harta benda berembe-rembe kemiskin. Lagu ndek selapu dengan berduit bija jari. Nggih, kat loi dengan sabangkul. Kan marak ni ke? Ya pun terpejuluk sida-sida Allah Subhanahu wa taala. Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Dengan sak loi harta benda, ya jari hiasan.
Ya sin bermegah-megahan di atas dunia gara-gara harta benda. Dengan sak loek bijeun, ya dah nikah. Berdoa harta benda doang, makin lagu dia berdua bije berbeda dah. Nggih, lagu ia tok anu nikah jamaah, ia tok adil di sida Allah. Arak dengan separuh ndek berdoa bije jari, harta benda ton lebih. Silak lamun dengan bangkul, pasti lebih doang tican di sida-sida Allah, harta benda. Silak baik. Saya harap dengan harap bangkul niki. Dari segi ekonomi lebihan doang tican sida-sida Allah. Kemben jari pengodop-podop niki kemben. Saya ingat andek berdoa bija jari. Lagu lamut berdoa bija jari pasti berdoa harta. Ya niki ndek berdoa. La ilaha illallah. Timan bekabe guyu. Jebol doang kabe nan. Kan arak marak ni ke ruang ekonomi bias lagu solah jadi kisila ada yang saloe murid le pondok pesantren. Nggih. Buka bela nu sa ido ngajari isi pondok pesantren le 50 go. Nah ni ke. Jadinya zinatul hayatid dun lagu harta benda kanca bija jari niki jamaah ndik narak kenen. Lamun ndik sambung ngek kanca zinatud dunya sai dari perhiasan dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammadun zinatud dunya wa bahjatuha. Tatkala dengan berdoa harta benda bija jari tican sida-sida Allah bun jari dengan pacu kena ton kawih nikilah dengan hebat, nikilah dengan istimewa leman dunia sampai akhirat. Jadi mudah-mudahan lah tiang kulonggoh deh termasuk dengan sak tican harta benda, tican bija jari, lagu bija jari harta benda sak bagus, sak kena, sak berkat, bija jari sak pacu yang membanggakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah ni ke wal baqiyatus solihatu khair. Nah baqiyatus solih niki lebih baik leman harta benda sabaruk niki amalan niki jamaah. Lebih bagus ni ke sabar ni ke subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Nah, piran tak baca ni ke? Piran-piranan. Nggih, ya be kuat-kuat baca niki. Andet kurang-kurang balung te niki ya bet baca insyaallah kuat. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya sid bantu diri ni ke. Andet lebu maku angkat dalam maslidap, lebu maku nyala de. Nah ya sid baca ni ke. Insyaallah ticat segar sida-sida Allah Subhanahu. Ya but kira lamu tereng-ereng para ulama lampak ni ke ya sin baca ni ke perjalanan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu tican kekuatan sida-sida Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia baca niki jamaah, ia jari napiara niki extra jos te. Napiara niki enda. Kuku bima. Lagu lamut enam extra jos niki bahaya. Napi sin serang. Ate leper jantung bahaya niki. Araat kawih extra jos desida Allah subhanallah. Walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Insyaallah segar teniki. Ibu-ibu pelonggo papu-papu misal ndak be balung lumbar ngaji misal lemah lalu et suruh bait sid boya mbege lain juk montoran. Et lampak jauh kurang balung bismillah bisila sambil terbaca sabaruk niki subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Insyaallah kuat tenike tican sida-sida Allah Subhanahu. Nah niki jadinya iaran alhamdulillah niki li ayyahmaduhu adik selapu panjak desida Allah Subhanahu wa taala adik tetap napiaran puji desida Allah ucapan alhamdulillah wallahu alamun alal ma'budi bihaqqin rabbil alamin. Dan searan Allah nike merupakan nama yang disembah bihaqqin, nama sesembahan yang sebenarnya ndek narak nenek kecuali Allah, la ilaha illallah. Nah nike maksud jadinya Allah nike mulai aran nenek wasilah sajaran nenek Allah kan marak nike Rabbil alamin sebagai Tuhan semesta alam. Searan alamin ni ke napiaran selain desida Allah masih wallah.
selaput aran alam ni ke. Nggih manusia, jin, malaikat, napiaran dunia, kemudian akhirat niki alam doang. Saran alam ini ke masih wallah. Jadinya selain desida Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, alhamdulillahi rabbil alamin. Ya buat tetap napiaran ucapan ni ke. Nah lamun teu mau nikmat baut rombok alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus. Nah niki endah termasuk yauni jamaah nggih. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Namun loe mau nikmat leman desida Allah. Lamun ara misal batur mau malapetake alhamdulillahi ala kulli hal dalam mangan teh. Nggih, ndek alhamdulillah gara-gara mau ndek mudah-mudahan tiang pelonggoh terjauhan sida-sida Allah Subhanahu wa taala. Ya kenan alhamdulillahi ala kull lagu ndak le julun dengan nangkeun koto ngopon alhamdulillah ya ala kulli hal. Ndak terjagur pisi batur. Dalam mangan teh nike. Nggih. Jadinya ieun tan terjaga diri, ieun ucapat berembentat adip tetap ingat jog desida Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tiang pulungguh nggih tetap ingat jog desida Allah Subhanahu wa taala sehingga tetap ingat sida-sida Allah Subhanahu wa taala leman atas dunia sampai dalam kubur sampai ke negeri akhirat sampai tiang pelonggoh badait kanca desida Allah Subhanahu wa taala li dalam syurga. Amin amin Allahumma amin. Sampun niat tiang tunas maaf atas segala tunas maaf atas segala kurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahul muwaffiq wa hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.